तो हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान आम आसिक गोटे जगार पहुँची जाइए। बहुत ही भयंकर जगह अच्छी। तो देखो ये गोटे नई पठा एटा एक्चुअली। तो ये जहाँ कहती माने ये गोटे लाइट है कि कौन गोटे गड़े। तो लोक मैंने से जापार एक्चुअली गाँ वाला मैंने। तो से आम गोटे पिला डाकी यहाँ एक्चुअली सालेपुर एरिया अच्छी। तो आमको गोटे पिला डाकी एक्चुअली, किंतु से पिला को अभी आम फोन मारू। आम अलरेडी पहुँची गलुणु। तो से पिला को बर्तमान आम फोन मारू। फोन मारला तापर जाइए आम आरंभ करूँ ये जगार इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली सेमती किसी अच्छी कि ना। ये गोटे नई पठाटे एक्चुअली। तो चलो से पिला को एक्चुअली फोन मारिया चलते। माने जगह तो देखला बेलू भयंकर लगुच। तुम गोटे कम कर से पिला को फोन मारल टे फोन मारिया। हाँ अच्छा से पिला को फोन मार लगिला कि आसिला बढिया जस्ट भी लगिला नहीं ए कुहुड़ी माने एमती भयंकर जे माने जस्ट तुम सहित कथा होची बुलिला बेलू जस्ट लगिला गोटे पछुर की आसिला बढिया कुहुड़ीटा पड़ जाई ना। तो भयंकर कुहुड़ी आइछि। कोई जगहटा तो होई पठाटा पूरा माने ता गोटे फोन मारलो। फोन मार से कौन कहूँ देखिए फोन मारुची कहीं मुझे से फोन मारिक आसती से हाँ हाँ मारे कि एपर्तंत पहुँची आम आसिक पहुँची गलुणु। माने भाव आम कटक रु आसिक माने पहुँची गलुणु किंतु से पर्यंत पाखापाखि लोकाल लोक होगी पहुँचनी। आम डाकीदेला देखला बेलू पहुँच मार 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 मारल। उठौँ भाई से फोन टा कौन उठौनी फोन टा मारले उठौनी कौन से देखिए कि समय आउ थे मार। ये तो रिंग जाऊँगी ना। रिंग जाऊँगी तो रिंग जाऊँगी आउ थे देखिया जे नहला एटा कौन भी गोटे कालिया होगी गला से पड़े हैं रिंग तो जाऊँगी रिंग जाऊँगी रिंग हो पिला उठौनी कौन। अच्छा छाड़ गोटे कम कर आसुन मत लगे से डरिक आसन। चलो आम ना देखी तो आम सब कला हाँ बा ठीक टाइम बेलू आम एत बाट आसी पहुँचलुनी 40 किलोमीटर आसाइल से पिला फोन उठौनी बेकार रात 10टा बाजला कौन करिया। चलो खाई कौन आम गोटे कम करिया आम चल इन्वेस्टिगेशन करवा टर्च धर सी एठी जहाँ कहूला मुझे फोन मारिक बुझिली ये गोटे निआ पुंडुला भाया कौन गोटे गड़े है आ या भितर माने 10टा 15टा खंडे समाधि अच्छी जोटा कि जो माने माने छोट पिला जो नहीं से मानकर ये सब माने शव फब पोता हुए। तो आम गले देखते कौन से एक्चुअली अच्छी कि नहीं कि कौन टी टर्चटा बड़ कर देखिए बड़ टी कर कोई जगह अच्छी ये जो अबे ये आम ठीक सला यही जगह रुह देखिकी चल नहीं यही जगह माने एक्चुअली जो छोट पिला लाश गुड़ा नहीं यही जगह पोता हुए। हाड़ गुड़ा कौन पड़ी हाड़ गुड़ा कौन पड़ी ये पोड़ा भी हुए नहीं ये देख ये पड़ी गोटे देख अरे कि गोटे निश्वास नला भाई साउंड है सौ सौ कि हाँ गोटे शौकी ना है जस्ट है। अरे फूल गुरा सब सुखी जाकि गलानी ना ना सब एठी भी फूल पड़ी से न आसु से पिलाटा डरी पड़े डरिकी पड़े देखो हांडी फांडी भी भंगा है पोड़ा भी हुए ता सहित हांडी भी भंगा देखुन यही जगह पोता पोती सब करती है ऑब्वियसली पोता है छोट पिला माने केते 12 8 9 10 वर्षर पिला गुड़ा ता सहित बड़ लोक जहाँकर पैसा पत्र न थाए से मैंने ये बाली पोती दे पलांती। तो यहाँ गोटे नई पठाटे है कि मुझे जी कथा सहित देख केते माने देखुन दौन मुझे देखो से कौन लाइट गोटे जलुची कौन दौन देखिए देखिए तभी जो हांडी फांडी भंगा है ये हाड़ गुरा हाड़र छोट छोट गुंड गुरा कौन पड़ी से कौन गोटे पड़ी ये देखो एठी भी हांडी भंगा लगुच हैं भय लगुच भय लगुच के गंध होनी गोटे माने जमी मनीष पोड़ा हुए हाँ पा देख देख एपटे देख
ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଏ ହେ ଏପଟେ 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 କୁଦନି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଏଠି ବି ଦେଖ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଖଉଛି ଆରେ ହେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବି। ଏ ଦେଖ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପୋଡ଼ା ହୁଏ ବି। ଏଠି ପୋଡ଼ା ହୁଏ। ହଁ ଏଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହାଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ପଠା ପାଖରେ ମଶାଣିଟା ଆଉ। ହଁ ପଠା ମଶାଣିଟା ଆଉ କ'ଣ ମଶାଣି ମାନେ ଗାଁର ଯୋଉ ପଠା ମଶାଣି ନାହିଁ ଦେଖିକି କୁଦିବନି ହେଲା କି। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆରେ ଏଠି ବି ହାଣ୍ଡି ଗୁରା ଏଠି ବି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ହେଁ ଏ ଦେଖ କ'ଣ ବି? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ ଏଠି ତ ସେ କହିଥିଲା ମଶାଣି ଅଛି ନା। ଏ ଭାଙ୍ଗି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେଲେ ହଁ ଦବ ବି ପିଆ ପିଇ କରନ୍ତି। ଦେଖ କିଙ୍ଗଫିଶର ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ହଁ ବା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ କିଙ୍ଗଫିଶର ପଡ଼ିଛି ଆଗରେ। ଦେଖ ମଦ ବି ପିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖିକି ଆସିବ ହେଲା ଯୋଉ ମାଳ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ନାହିଁ ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖ। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୁଲା। ଏ ଭାଇ କ'ଣ ବି ଏପଟେ ବି ଅଛି ମ। ଚାଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କନା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସାଇଡ୍ କପଡ଼ା ବି ପଡ଼ିଛି ମ ହେଲା କି। ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସାରି ଦେଇ ପଳେଇବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ହେଲା କି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କେସଟା। ହଁ ବା ହଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବି ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଜଷ୍ଟ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରିଛି ମାନେ ଏଇ ଗଛ ଭିତରେ। ତମେ ଦେଖ ମଦ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲା କି ଦେଖ ମାନେ ଏ ବାଲି ସାରା ମଶାଣି ପଛଣି ସାଇଡ୍ ଯୋଉମାନେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରନ୍ତି ପୋତାପୋତି କରନ୍ତି ଦେଖିକି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ମଦ ନ ପିଇଲେ କାମ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ। ହଁ ବା ଜାଣିଛ ନା ହଁ ବା ମାନେ କି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ବେ ସେ ଗାଁରେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେଠି ବହୁତ ଦୂରରେ। 10ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଏ ଭାଇ ଟାଇମ୍ଟା ବି କେତେ ହେଲାଣି? ଟାଇମ୍ ସେଇ 10:30 ପାଖାପାଖି ହବ 11ଟା ପାଖାପାଖି ଆଉ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ନା। ଦେଖ ମାନେ ଶୀତ କେଡ଼େ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି କହିଲ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ। ଏପଟେ ଆହୁରି ଦେଖ ଏପଟେ ବି ଆହୁରି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଉଠି ଉଠି ନାହିଁ କହୁଥିଲା ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଗଡ଼େ ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲା ନା ଆଗରେ ଆହୁରି ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଟା ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ଯେ କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖୁନ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି କେଡ଼େ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ତ ମାନେ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ହେଇକି ଆସୁଛି ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ନା। ସେ ଦୂରକୁ ପକେଇଲେ ଦୂରକୁ ଗୋଟେ କି ବସିଲା ଲାଗିଲା ମୋତେ। କାଇଁ ଡାହାଣ ବୁଡ଼ୁ ହଁ ସେଇଠି ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ହଁ ସେଇଠି ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆବେ ଏଇଠି ବା କିଏ ବସିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି କି ରେ? ଆରେ ହଁ ଆରେ ନିଆଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିକଚିକ ହଉନି? ଚିକଚିକ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଚିକଚିକ ହେଲା ଭଳି। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜଳୁଛି। କୋଉଠି? ଜଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭାବ କେହି ନାହାନ୍ତି ମ। ଆମେ 2 ଜଣ ସେ ଗାଁ। ବାପରେ ବାପ ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗାଟା। ଭୟଙ୍କର ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଦେଖିକି ଖାଲି ଏଠି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ହଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିଲ ତ ସେଠି କେମିତି ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଟୋକାଟା ଆସିଲାନି। ସେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ରହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ଏକରେ ଥଣ୍ଡା ରାତି 2ରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିକି ଆମେ ଫେରିବା। କାହିଁକିନା ସେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସିକି କହିଦେଲା ମାନେ ଭୟ ବଢେଇଥିଲା ଆମ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ସତ କଥା ଆଉ ପରଦିନ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଭୟ ବଢେଇଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ କାଟି ବାଟି ଗୁରା ପଡି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଲ। ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ପଛପଟେ କିଏ ବି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହଉଛି କ'ଣ? ମାନେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଆବାଜ ହଉଛି। ମତେ ବି ଜଷ୍ଟ ଶୁଭିଲା ଛଣ ଶୁଭିଲା ମତେ। ଛାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଇଗ୍ନୋର କର। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ 30-35ଟା ସବୁ ଏମିତି ପୋତା ହେଇଛି ସବୁ। ଏଇଠି ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ସାମ୍ନା ଟିକେ ଦେଖ ସାମ୍ନା 2 ସାଇଡ୍ କି ଦେଖ। ଏ ସାମ୍ନା ଏଇ ସାମ୍ନାରେ 30-35 ମଝିରେ ସବୁ ଦେଖା 2 ସାଇଡ୍ରେ। ନାଇଁ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ପକେଇଲେ 30-35ଟା ପରେ ଦେଖା ହଉଛି। ଦେଖୁଛ 2 ସାଇଡ୍ରେ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ 2 ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା। ଏଇ ପୋତାପୋତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା। ବାପରେ ବାପ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଆଉ ଆସିକି 11ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆସିଲ अबे सीटी कौन निया जोड़ुची कौन हैं हट्टा दबिका एमती होला जी कौन हैं हट्टा दबिका एमती होला इशरा हमें रिटर्न आसला बेलू कौन भी हां हैं हट्टा देमती होला भाई देखिस जानी पइलिन म बे सेठी से जो कहउतला जो माने ये हमार सତରେ तो ता माने हैं पूरा सତରେ ए भाई साहब एमती कोन होउची एठी बेसी समय रहियाटा ठीक नहीं पळेया हला टोटल होबनी चलो भाई चलो एठी बाहर जीवा चलो 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 देखु चलो पळेया देखु एते दूरे रे माने आसिला बेलू लिभि होला केडे जोर जोलथला लिभि होला बाबा आउ जणा पड़नी आउ जणा पड़नी चलो देखो आउ से जगार जलुनी तो माने आम केबे एटा देखी नथलो एटा फर्स्ट टाइम देखलु एमती तो पठारे भी एमती होउची माने जहाँ कहूतला एक्चुअली सत से गाँ वाला तो पठारे आम जो जाइलु बाली रे ये करिकी तो सेठी सब जहाँ तो पोता होउची तापर से जो निया होला कथाटा एक्चुअली सत तो हाँ सेटा आम भी आज आखिरे देखिलु आउ बेस समय रहिया भल लगुनि पलैबा हौ सांग मैंने रही जय जगन्नाथ वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करेंगे भल पाइबे रखिली जय जगन्नाथ।